Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name for this another wonderful day. I ask pardon, apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Father, special intentions for our benefactors, donors, advertisers, supporters, the people who work with me behind of this ministry, protection, panalangin, pabor, o bendisyon. Father, I pray that you may bless our church authorities, bless our government officials, San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, Bantay Radio, Kalikasan ni Mayana, Kandihay Community Radio, Andak Community Radio, and all our radio stations, towers, frequencies, hookups, local and satellite, panalangin ni Amahan. Bless our staff, our management with Boss Jandinier and the Board of Directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Caligan Foundation Incorporated. Bless our dreams, plans, advocacies, businesses. Bless my loved ones, Almantia. Bless them, heal them, protect them, and the closest people in my life work with me at the back of the camera. Father, tanan nga nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, sa pamantalaan, let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Father, in Jesus Christ's name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bandages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties, fears, worries. Amahan, touch is one of us. Labi na sakit sa ulo, utok, matalong baba, liw, kasing-kasing sa antay sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot. Father, please redeem us, comfort us, heal us. Veni Sanctis Spiritus, shower all your wisdom, enlightenment, Santa Maria San Jose, sa mga kangilis nga tanan, Tamas de Acunas Agustin, si Maria Escriba, San Roque, San Vicente Ferrer, Suwagi Santa Ana, Anto de Padua, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Polanto ni Chofilo Camon, Fulton, St. Patrick Piton, all saints, Verabos, Blessed, our loved ones in heaven, please be with us, pray for us, in Jesus' name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas Kapitulo 19, 11 ngadto og 28. Ang sambingay may tungod sa napulo ka salapi. Samtang naminaw sila niini, misugilon sa Jesus og usa ka sambingay ngadto kanila. Yadtong tungura, hapit na mabot sa Jesus sa Jerusalem, ug nagunahuna ang mga tao nga hapit na madayag ang gingarian sa Dios. Busa mingon siya, may usa ka halangdong tao nga madtuay sa usa ka layong nasod aron himuong hari, ug gumaniana mopauli sa ila. Sa wala pa siya mugikan, gipatawag niya ang yang napulo kasulugoon o giatagan niya ang tastag sa kanila o usa ka salapi o giingnan sila, ipatigayon ninyo kini samtang wala ako dinhi. Apan gikasilagan siya sa iyang mga katagilungsod, busa nagsugo silag mga tao pagsulod kaniya nga nagdala sa protesta nga nag-ingon, dili kami gusto nga kayong tawhana maoy maghari kanamo. Apan siya nahimo gayong hari ug unya mipauli. Ug gipatawag dayon niyang iyang mga surugoon, nga giatagan niya kwarta aron isayra niya pila ang ilang ganansya. Ang una miadto kaniya ug miingon, Sir, nakaganansya akong napulo gikan niadtong puhunan nga imong gihatag kanako. Ug mingon ang taong halangdon, maayo, buotan ka nga sulugoon, kay kasaligan ka man sa gagmay mga butang, pilan ko ikaw sa napulo ka syudad.
Miadto usab ang ikaduhang sulugoon ug miingon, Sir, nakaganansya kog 5 gikan sa puhunan nga imong gihatag kanako. Ang agalon miingon kaniya, piyalan ko ikaw sa 5 ka syudad. Ug ang ikatulong sulugoon miadto kaniya ug miingon, Sir, ani ang imong salapi. Giputos ko gayud kini og panyo, kinahadlok ako kanimo tungod kay higpit karaba kaayo. Nagkuha ka sa dili imo o nag-ani sa wala nimo ipugas. Ug mingon siya sa iyang sulugoon, wala kay hinungdan, gamiton ko ang imong kaugalingong mga pulong sa paghukom kanimo, nasayod ka man di ay nga ako higpit kaayo, nagkuha sa dili ako ug nag-ani sa wala ko ipugas, ngano nga wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi. Madawat ko unta kini nga may tubo sa akong pagbalik. Unya mingon siya ni Antong nagtindog didto, kuha ka ng tao kwarta nga naa kaniya gihatag ngadto sa masulugoon kay may napulo ka salapi. Mingon sila kaniya, apan sir, doon na say napulo ka kwartang bulawan. Unya mitubag siya, sultian ko kamo ang tanan nga nay iya dugangan apan siya nga wala gayoy iya bisan pa ang tiyutay nga naa kaniya kuhaon pagayod. Ug karon may tungod sa ako mga kaaway nga dili gusto nga maghari ako kanila, dadas na dini o pamatya sa akong atubangan. Today, we're remembering St. Margaret of Scotland was born around the year 10th century in Hungary, where her father was exiled. She was married to King Malcolm III of Scotland and gave birth to 8 children. The ideal mother and queen, with love and grace, she was able to soften the rough temper of her husband and to incite him to works of justice and charity. Then, another saint, Saint Gertrude, or Gertrude, was born at Germany in 12th century. As a young girl, she was received into the Cistercian nuns at Elita and applied herself to her studies, concentrating on literature and philosophy, devoting her life to God. To women, two saints that we are remembering, the common of these two women, ang ilang dedication to our Almighty God. Ang ilang sa ka mga papil, ang usa asawa, rayna, ug siya mo'y nahimong instrumental sa paghumok sa kasing-kasing siyang bana na usa ka hari, to do justice and charity to the poor. While Saint Gertrude or Gertrude, mao ang pagsud sa religious life, then nanudlos philosophy ug literature, then ang iyang kasing-kasing tibok niyang kinabuhi gihalad nga tus Ginoo. Today we are reminded, kung minyo ka, you can imitate the examples of the woman that we are remembering, si Saint Margaret of Scotland. 8 ilang anak, she became a saint. Meaning, kiniding pagkasanta o pagkasanto is not only intended sa mga religious people. Those who enter their vocation sa pagka-pari, pagka-madre, pagka-religious, mao'y masantog masanta. Bisan kita sa itong ordinaryo nga kinabuhi, masanta ta, masanto. Another image, usa ka religious woman, si Gertrude, gituboy sa altar sa kadungganan. Duha ka mga santa, nagulagway, ug duha ka kategoryas kinabuhi. Ang kinabuhi nga minyo, pero pwedeng masantos ug masanta. Ang usa kinabuhi nga religious, ang kinabuhi gihalad totally ngadto sa Dios. Saint Margaret ug Saint Gertrude, iampo mi to become like you. Iampo mi to dedicate our lives to God, pray for our healing, enlightenment, conversion,
In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Our line for today says, a successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him, according to David Brinkley. Wonderful. Power line. Ang usa ka successful man, malampuson nga tao, victorious man, siya nga nakagama og lig-on nga pundasyon, pinaagi sa paggamit sa mga gibatong niya nga mga bricks, lapok ba, simento ba, or halublak ba, nga gibato sa iyang mga opponents, sa mga tao sa iyang palibot. And you know what? This is true. Ang atong mga sufferings, trials, persecutions, the curses of the people, the malign words toward each one of us, you know what? If you are just positive, not aniga, dili negative ang imong una-una o kasing-kasing toward all these circumstances that you are experiencing at this very moment, you know what? All these accusations, all these bricks nga gibato nimo, mga pagdaot, mga di maayo, cannot demote you, but instead can promote you. Believe me. If you remember, si Joseph the dreamer, kibaligya sa maigsuon, became the right hand o Parao, became a governor didto sa Egypt. Ang iyang disaster became the avenue, became the bridge na nahimo siyang dakong tao o gani nakasalbar sa iyang nasod. I know it's one of us, day by day, maka-experience tag mga tao nga unfair, dili maayo, manglibak nato, manaot nato, mangchismis nato, mangduot nato. Labi na kung tanaw nila nga wa kay ikatabang, wa kay mahimo, or else wa sila makuha diha nimo, daoton ka. Or else because of jealousy, they will attack you. Pero ingon ang author for today, use that bricks, that what we call garbages that are thrown to you, nga makahimo ka og lig-on nga sukaranan. Because if you are just positive, your character, your attitudes are both developed. Once you are positive, despite sa mga pagbato diya sa imo, pagdaot, pagpanglibak, pagpasipala, pagsultig dili maayo, pag-frame up, pagbuhat og mga istorya against you. Ingani ang akong analogy ani, kining tanang pangitabo sa atong kinabuhi makapalig-on ni sa atong kahiladman. And you know what? What is the best foundation supposed to be? To lay down for each one of us is our inner strength. Ang atong kusog sa kahiladman o kanang kusuga, not because of your strength but because of God who is with you. Psalm chapter 28. Our God is our foundation, the source of our strength, our refuge. Mao ni ang angay natong bantayan sa itong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Nga kanang atong mga kasakit, problema, atake, persecutions, mga pagsultig dautan toward us, makapalig-o na basta positive ka. People of the living God, thank you for joining us. Past givers, mga occasional givers nga nagtabang nato once they are here in our place, because some of them came from other countries. I would like to repeat this. Some people did it to the ministry of Brad Bo Sanchez, Brother Mike Bilarde, or else to the ministry of Tatay Dudong Limsua of Cebu, Oasis of Love.
Yang ilang mga membro, mga kauban, kapanalig, pag muuli from somewhere, muhapit kay mutabang mo donate, simple nga rason to sustain the ministry for evangelization. Niyaon sa may inyong mapala if you will do it. Some people will pray for you in return as gratitude sa inyong kamanggiatagon. Then, I would like to reiterate this. Kakadtong mga nagtabang nato sa nagabayng mga tuig, kabuanan, who stop because of many reasons behind. I would like to repeat this, and I would like to announce this again. You are still welcome to join with us. Kabalo mo ang atong mga benefactors come and go. Ang uban nag-crisis, ang uban nangamatay na, pero wa ko masubuan na tungod kay di man sa ni akong ministry man is Ginoo. Bisan kamo, did you expect, did you prophesy already that this ministry will be born in our society? We are now running for 9 years in our broadcast ministry. Even me, never prophesy nga muabot ko aning dapitan ining kinabuhia to preach the gospel every day using modern technology. Because of that, I would like you to come to the conclusion that this ministry is not from human beings. This is from God. Just believe on this. Ang inyong tanawon, the fruits of our labors. Nadaghantang natabangan everyday. Ma-inspire, madasig, naghatag tag-abinyo sa matagtao nga manggihatagon, to become generous, because the antidote tambals kahakog is only generosity. It does not matter pila. What matter most for God is your generosity, because it is only the cure, the treatment for our greediness. Pleasant givers, thank you so much. I owe you the existence of our ministry, like Arnelwana Gistel Maquinano, atong aligi of ANDA. Silingan ni mo ni Tay Felix ug Bonifacio Rua, ang aligi nato. Tayo din ay tinaitan in courtesy of Global 1 ug Global 2, tapad ni sa ANDA di Boracay, usanis mga haligi usab sa itong ministeryo with Nay Fortunata Guldi of ANDA. Nay Fortunate, we are praying for your family, for your children, with Nay Tinay. Jennifer Galido, in courtesy Ma'am Rosel Nalusa, na nislay vitamin spray. In fact, I'm using it free. Ila kong gipasuway. Kay mas nindot man ang atong i-promote, i-advertise, unya nakasuway ta sa Garcia. Just approach this woman, Jennifer, or Ma'am Rosel. Victorina Leonardo Salarda of Tabuan, Garcia. Pagpalain ka na Victorina, Tay Binchito na Aklan, pamilya ni mo Tay Limon. I remember, please do prayers for Naikora Iko, she needs prayers. Pamilya ni mo Bilgings, and also continue praying for Nailos Asibis, the family nga maoy nagatiman sa ako doon sa tong studio. Pagpalain, iampo dinyo. Gloria Tapangan, atong benefactors ng ministeryo, iampo ilang grupo. They will be going to Holy Land for a pilgrimage soon. Ani mo sa pagkanta guy in courtesy Biblictionist. If you want to help me, just approach Biblictionist at the heart of our public market, Gulian section. She's working, campaigning for more listeners, for more people to have radio sets or TV sets nga mag-abli for us, madunggan na nga itong wali. At the same time, siya usab ang naningkamot to raise funds for this ministry. Mario Iladulaw, ang 10 couples kanupaw. Tay Manuel na Firas of Tugas, Kandihay, pagpalain kay taga-Tugas. Francisco Alberta Oclida with Jojo Jane Oclida. Thank you sa inyong gift, bagong galing sa Alihawan Duero. Silingan ni mo ni Nay Frida o Giye. Then, Joaquina Oclarit Arnulfo Hamisula Rice Mill and Water Refilling Station of Binli, Ubay. Salamat kayo. At least natay benefactor from Ubay.
sa Binliw. Then Tay Manuel og Naitiri Bantilan in courtesy of Inahang Irene. Salamat Inahans ko na yung tabang. Kaubaning Madam Mildred sa Kimbuas kong Indulman, si Tay Manuel, ang ilang manager diya. Salamat kaayo. And also, Agot Chupi, thank you for working, and to Olagers Glass Service, thank you also. Serio Nursing Galbo sa Nitsel Marketing, Gcash Lud Padala sa Eskinita Padong sa Ruas Park. Tapad ninyo, Royal Dantaka o San Juan Variety Store na Inuna Alaba o LG inyong dapit or Hilda Kagampang nga nagnegosyo usab og herbal food supplement. Teresta Ukay, I remembered her statements yung sa brother na ako'y gibati, I am dying, pero sa panahon makadungog ko nagwali ka, maulian ko. Believe me, milagro na nagbuhay aning ni Teresita. Iapil nyo gampo. She wants to live more para makakita daw siya sa mga apo niya makadungog sa tungwali. Thank you, Tan of Garcia. But he told me, please don't mention our names, brother. They shared a big amount of money for our crusade, for our advocacy, for our ministry. Wa pa mi magkita, wa mi mag-ila ani, pero silently they are following with us. I know they are watching right now. Salamat kay ninyo. Rest assured, ang among mga pagampo will be for you na naningkamot to sustain our ministry. Salamat kay ninyo, taga Garcia. Pagpalain kayong lahat. Dagan kayo mga benefactors, supporters from Garcia. O Maria, pagpalain ka na Maria, everyday, live or replay. Ingon ang iyang pamilyas na Maria, nagatang ni sa tungwali matag-adlaw. Mura ni mo ni Edita Bilicario. Keep praying for this family. They're working with me, not only on this ministry, but also even to our business with Mundo. Salamat kay ninyo. And thank you sa grupo ni Jopors Art and Sign. Sila ang atong official nga tigpadindot sa unsay atong gihimo. Mga painters, artists, Jopors Art and Sign. Inquires Altia for more details. And also, thank you, Junjun Burato, ang una na kong higala sagna, pero taga mahayag ni, taga Alicia, silingan ni mo inahan, Kaliwat og Dutarot. With Crisio, ang pinalanggang banang Sonia Asibis sa Rose Guling Cookies, silingang Daboy og Mimi Chacha. Tungod kay nagboluntaryo ni sila sa atong gigamang proyekto karong panahon na. Thank you so much. They are our volunteers. Voluntaryo, basta mangayo o bayad sa ilang kahago. Tungod kay doon naman tayo project igama karon ni nahinay, iapil nyo gampo mahuman ra sa maabot nga mga kapanahonan. Silingan na ta Mads Duray og Alan Balaba. People of Malbog, mahal ko kayong lahat. And please continue praying for more people to help us, for more radio stations to offer that our preaching will be on air, like Thunder Radio 97.9, Cagayan de Oro. Soon, I am arranging everything patingugo ng atong wali sa mga radio station sa Cagayan de Oro. People are listening to me in Cagayan through TV, satellite, CCTN. They are also following with me in Cagayan de Oro two newspapers, the Berada newspaper and the Mindanao Daily News, that is circulating in Mindanao every day. Pero mas nindot kung radio sad tungod kay bisan ang mga awaaw nga dapit remote areas, mga asang suok madungog ang atong programa, ang atong wali. Samas na hitabo karon, dagan kay itang mga radio nga nagtingog ta simultaneously. In fact, Boss John Daniel owns already 5 radio stations. 5 ka radio stations simultaneously giwali ang atong ebanghelyo matagadlaw.
namely Radio Hagna. We have also our Bantay Kalikasan based in Mayana, in order the gospel can be heard in Carmen, in Sagbayan. We have also our Radio Ubay, nasa diya ang Hot FM, na ako'y programa every Sunday, 5 p.m. Please follow. Akong igagawang tag-iyana. Then, we have also our community radio based in La Union. Silingan ninyo mga Kastrudis. Kandihay community radio station, diba, Engineer Kit? Then, Anda community radio station also. Ingon si Boss John Daniel, ako ning gituyo Idsel, in order that ang imong wali matagadlaw sigurado yung madungog sa mga kasitiwan, kabariuhan, perting ninduta ang atong mga nahitabo sa atong ministeryo. Iapil niyog ampo for more progress and development as well as protection. Boss John Daniel invites each one of you to be part of his coming birthday. Adto ta sa Iskaya Tribe sa Kantaob, Sirabulyonis, Bohol, is coming November 25 with our team, with our group. Mao nang ako nangagda ninyo usa ka kilong bugas, usa ka tinapa, duha ka noodles, kami na dagdag. Please drop your helps. Panawagan ako ninyo ni usa lang ka kilo ato nang ihatag sa mga nanginanglan, ato nang ihatag sa mga tao nga gigutom, for the less fortunate. The word less fortunate is suggested by Ate Mincy, asawang Kuya Dudong. Iapilin nyo silag ampo also. Mao nang our office is open for your donations para sa atong coming out and feeding. Just remember, ang Altia atong gitunga because we turn over already this space sa Tag-iya. Diin ta nahimutang silang Merspin. Mao na, if you are interested to rent, approach us, inquires Altia. Tapad, pero na ay condition ana, unsay baligya sa Altia, dili pwedeng mausay inegosyo sa tapad. Lahi nga items, lahi nga kind of business ang inyong pwedeng i-display, pwede nga itinda. Ako ning giablis publiko, tingalig interesado mo, nangita mog pwesto dos ilihan, dos tong tennis court or municipal hall. We open this for more occupants. Then let's find out kinsay karapat dapat nga atong tagaan og luna nga moabang tapad ni sa Altia. Altia displays the following: pure tablia natay stock, herbal coffee ni Madam Flor, Carolina Pan, natay snackan, natay groceries, natay mga rosary beads o nubinahan sa mga Kalagba, Santos na just inquire sa Altia. Altia offers also lechon manok na aspahina, tapad sa liya kay Volcanising siya, teritoryong na Ansang Yuren, doon sa Remjik Rygoods, tapad or hilira diha sa teritoryong Ate Marilyn Galamiton. Tanawa lang ninyo ang karatula di Altia. Some people told me, "Mr. Brother, lami man day po ng imong litson. Salamat sa inyong pagdaig. We are trying to serve you fresh cooked chicken in courtesy of Cinderella Dress Chicken." Nya nindot ni sila kay magpautang masad. Salamat kayo. Then we have services, kami lang ang pwedeng mulutog ulos baboy, pato, pabo, kanang dagko bitaw, inyong ipatuyok na nami timpla na. Kami lang pwedeng muluto kay dako atong equipment. Ako ginang advertise kay negosyo gini. Nanginanglan ko dagkwarta. And hopefully soon our agriculture products will be displayed also at Altia. Iyan po ninyong atong simple ginagmay nga panginabuhian. In order I can balance myself, nagwali ko, unya nanginabuhi ko, para nga di ko ma-stress sa financial. Mao gini tinuod. And if you know pa lamang, we have also our different advocacies. We have programs sa atong ministeryo. Mao nang, frankly speaking, laktod bagay istorya, I need to raise more funds every now and then in order I can sustain our different advocacies, environment for the less fortunate, and even
scholarship program. Mao na ang atong paningkamutan nga ato pang padaghanon, ligunon, ijawat makatabang ta sa mga kabataan. So much for that. Thank you sa mga nagpatingog. Bilyong Torpart, salamat. Ikyo Restaurant, salamat sa inyong radio. Pulis ng Panan, salamat. Hagna Barbershop, Ortiz and Ginger Isikin, salamat. Kinsa nagpatingog Montiri. Tanang taga second floor, ground floor ang nagpatingog sa itong programa. Wherever you are, tagalaing lungsod, pagpalain kayo. Taykos Day School, salamat kayo. Haligi Sabnato. You're always campaigning for more support sa atong ministeryo. Tanan ang nagampo, nagsunod, nagplanong mutabang, naningkamot nga mupadayon bisan sa inyong financial crisis. May the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pagsalig nga gihatag sa usa ka agalon ngadto sa iyang mga sulugoon. Are you trusted already by somebody else for whatever nga gisalig sa imo? Then you are able to handle it, you are able to manage it, you are able to do it with all excellence, with all your hearts and minds, to the best of your abilities, inyo ning gihimo ang unsay gisalig diha sa imo. You know what? One time when I was in high school in Alicia, I was entrusted by the key of our classroom by my subject or advisor. I don't want to mention her name, but you know what? One time I was very late. Then she scolded me, she got angry to me. Tungod kay ako daw gisalig sa room niya na late ko. From that moment, wa na ko niya saligi sa Yawis among classroom. Di ako nakapamalandong nga kun kini dieng pagsalig nga gihatag sa usa ka tawo maguba, mabroken, ma-abuse or else dili magampanan. Kining tao nga nagsalig ang iyang pagsalig mukunhod, it will become little, masubtracted ang iyang pagsalig. That's our human nature. It's one of us. Pag natay saligan niya, tanaw nato nga medyo wa magtarong, di kaapas sa standard nga gusto nimong ipasubay, dili kahimo sa unsay imong gusto, ang imong pagsalig mugamay, mamaynusan. Ang imong una-una mabutangan og stain of doubt kon kining tawhana kasaligan ba og dili. You know what? Ang Dios gasalig sa matag usa kanato sa daghang mga butang. Pero lahi ang Ginoo, Isaiah 55 verse 8, ang utok sa Dios ug tao is very opposite, is contradicting to each other. Why? Ang tao, pag tan-aw niya nga di kasaligan or else wa gyud mahimo sa iyang gisaligan ang gusto niyang ipahimo, ang pinaka easiest to do sa usa ka tao nga nagsalig sa usa ka tao is to impeach or to what? To fire out this person. Pawaon, itanggal sa trabaho, sa iyang posisyon. Ngano? Tungod kay kitang tao, impatient ta sa makadagang higayon, di ta ka mo magpailog. Lahi ang Diyos. Tungod kay ang Diyos sa makadagang higayon, nagsalig sa matag usa kanato, sa unsay gusto niya nga atong himuon ining kalibutan. Sirach 33 verse 11, ang matag usa kanato naatay tahas, responsibilities, naatay mga gibuhat ning kalibutan nga ang Dios mismo may ga-arrange ti ana, wa pa ka may mugso.
Pero sa makadang gayon, sometimes ang tao, di niya mahimo ang unsay iyang tahas. Di niya mahimo ang unsay gisalig sa Ginoo sa iyaha. Do you remember sa daang testamento si Jonas nga gitahasan sa Ginoo to preach the good news to the people of Nineveh. But Jonas escaped. But God was very patient toward Jonas. He never allowed Jonas to escape, iyang giuyog ang barko as a awakening call for Jonas. Nga di siya dapat muikyas. Ako sa 2005, I was hold up, my motor was carnap because I escaped from my mission to preach the gospel when I was in Alicia, when I was very young. Pero tinuod na hitabo ni nako og ni Jonas nga nangikyas ming duwa. I'm not relating myself to be like Jonas, but ang concept lang nako, nagkataon lang nga nakasuway sa kog ikyas sa akong gibuhat. Di na ko ganahan magwali, magtudlo. Pero kabaw mo, mapailubon kayong Ginoo. He instituted me again. He reinstated me again to preach the gospel. That's the reason why I'm still here. And I have no thought or thinking to escape from what God entrusted to me, because I experienced already that kind of situation nga ni-eskapo ko kay di ko ganahan magwali, magsangyaw, tinagtuo mo lami ning magtudlo, magwali, dili lisod sa nga tanan. It's not easy to preach, it's not easy to deliver, it is not easy to formulate a certain topic aron lang ihatod diha sa inyong tastag sa kakasing-kasing ug una-una. Labi na kung magisgot ang Ginoo. Kabalo mo ang Ginoo mapailubon kayo kang Jonas. Gipasaylos Jonas, gitagag chance ka magwali pa. Ako sa akong experience gitagaan pa kog chance. Tungod kay kining Ginoo mapailubon, to pertriit, nagmahal ka nato, naghatag nato dagang chances. Aron lang yun ang unsay iyang gusto nga imong himuon. The reason why you are born on this earth must be done, must be fulfilled. Ingana sa kamapailubon, unlike human beings, pag musalig kag tao, pag mapalpak ng tawana, ang imong pagsalig mukunhod, di nakaganahan musalig pa, kay di nakaganahan muhatag paglayang higayon, kanus aning tawhana mo grow, mo tubo, mo matured ug mahibaw sa unsay tama ug dapat. Why I am talking about these things, people of the living God? Because the bottom line of our gospel is all about pagsalig, trust. Nga diin si Kristo gahisgot nga naa say mga gipangsaligan. O kining maong gipangsaligan iyang gitinglan sa kalahian. It's a long period of time nga iyang gipasagdan nga kining tulo ka mga gisaligan niya muhimo sa ilang papel. Probably ang pailob sa Ginoo gihatag na ni ining tulo nga iyang gisaligan sa makadaghang higayon. The way God does to each one of us every day of our existence. Nga gisaligan ta sa Ginoo sa daghang butang pero wa ginato gihimo ang tama. Nagpakasata, mihikyasta, di taganan muhimo sa unsay atong tahas, sa unsay professions nato, sa unsay atong disposition, sa unsay gitugyas Ginoo sa ato, how little it is or big it is. We are tired or else we are lazy to do it heartily, we are lazy to fulfill it, we are lazy to handle it. But God every day is very patient in forgiving us. He waits, naghuwat siya, kanusa ka, muhimo og tama og sakto sa unsay gusto niyang ipahimo nimo nining kalibutana. And I know, God did it to these three persons nga iyang gisaligan pag-ayo, gitagaan niya og napulo kasalapi, bulawan. Why? Nga iyang gihatag? Because God presume already nga ila ning patubuon, padaghanon, palambuon
not because of profits, to be returned to the giver, referred to our God. But you know what? The reason why God wants these persons nga mutubo ang ilang kwarta, mudaghan, mulambo, in order some people can benefit from this money. In order that these three persons can make extensions of their blessings. In order these persons can move easily sa unsay ilang mga plano, not for their own gain, but for the welfare of many, for the welfare of majority. In other words, listen to me. Unsay gihatag sa Ginoo nimo, talento, abilities, capacities, potentials, positions, kurso, ranggo, kana di na aksidente, gihatag na sa Ginoo ngano, yang gipresume daan nga kasaligan ka. Kampante siya nga ikaw mao iyang tugyanan ana, kay nagtuo siyang imong himuon ang tama. He anticipated already. Before He allowed you to have this, before you acquire this, before you hold this in your hands, in your lives, God anticipated. God thought already that you can do what He entrusted to you. Why I can relate to you these things, people? Tungod kay God entrusted me already the privilege, take note, the opportunity to preach the gospel when I was 15 years old. 15 anyos pa ko. When I was first year high school, because ang akong schooling was delayed. I started grade 1 at 9 years old. That's the reason why when I was 15, 15 na ko, first year pa, tagsugod ko gwali. Pero kasuway mo kong ikya, sa makadaghang higayon, not only once, many times. Nay panahon, grabe ko ka fiery. Ganahan kayo ko. Pero napi panahon ka, way lami. Napi panahon nga, ma-dry ka, mo feel kag spiritual dryness sa imong pagpangalagad. Mo to'y mga nahitabo, ug nagtuklod nako to stop preaching, not to accept invitations. Pero ang Diyos mapailubon man sa nako. Ngano? Kay bawang Ginoo umabot ang adlaw, ma-matured na sa idsel, di na mo atras like what I am doing presently. No matter what, I will not quit preaching. Bisang pag bayloan ako nis kong kinabuhi. People, ang Diyos mapailubon, gisaligan ka. Mao nang sa makanang gayon imo nang gi salikway ng unsay responsibilities tahas, pabor gihatag sa Ginoo nimo. Mapailubon siya, nagulat siya kanus aka mo matured. Ako nagisgot ani karon adlaw. Kay gusto ko maabot mo sa pangunauna nga sige nagpailob ang Ginoo nimo. Tungod kay nagtuo man ko nga naa ninyo wa pa mohimo unsay tama, wa pa matuman ang anticipations Ginoo, ang dako nga pagsalig og believes Ginoo diha nimo, because until this time you are not yet doing the right things. You are not yet using the gifts that God entrusted to you. Talento, abilities, capacities, professions, ang unsay naa sa imo karong kamot, your disposition at this very moment. You are not yet using it for good, for His honor, for the welfare of many people. Pero wa ko'y lain nga nakita nga rason ngano ang Dios misalig nimo ni anang mga butanga tungod kay sa kadaghang mga tao sa kalibutan usa kas iyang nakita nga kasaligan. Because of that, please do not frustrate God for His great expectations toward you. Do not feel God ayaw pakyasang Ginoo sa unsay iyang gituan nga imong mahimo dinhi sa kalibutan. You know what? In our gospel, pag-abot na sa tingkwintahanay, pag-abot na sa panahon nga ang naghatag referred to God naningil na,
sa iyang gihatag nga gis, nga bulawan, nga kwarta sa iyang gisaligan. Ang usa miingon, wa gid ko'y ginansya. Agalon, ang usa miingon, nakaginansya ko pero igo ra. Day ako, daghan kay ginansya. Kaya ako ning gigamit sa unsay tama. You know what? Simple kaayo ang connotation sa Ebanghelyo. Gustong Ginoo og progress sa unsay gi-interest niya sa matag usa kanato. God wants us to become productive every now and then. God wants us to become effective, efficient, to become excellent sa unsay iyang gi-interest sa matag usa kanato. Sa pagkatinuod lang, ang Dios dili gustog atong mantiniran. God does not want good only from us, but what God wants from us is the best from us. Kana bitawng prinsipyo mingon, kanta na lang diha, balag yabag ka, di ra bagid na tinuod. It's a very big insult to the part of our Almighty God nga imo lamang siyang mantiniran. Sagdilag ingana ra mi mong kaya. Ang Dios dili nag-expect nimo good ra, gusto siya the best, because when God created you, He created you with the best of His power, love, ability to create each one of us. Wa ka man tiniris Ginoo sa paghimugso nimo, paglikas Ginoo in the womb of our individual mother, Psalm 139 verse 13. But God created us perfectly, completely, with all His love. That's the reason, according to Elohia, He created us because of His, what? His love. Sobrang gugma. Munang wagi ka man tiniris Ginoo. Because of that, as our response, as our gratitude, as our thanksgiving every day of our existence, let's do the best of what we can do. Sa unsay atong mahimo, pinaka the best ang gustos Ginoo. Dili siya gustong mantiniran nimo. Mao ni ang pinaka highlights tong ebanghelyo. Naningil siya, yun siya, asa man tong ginansya sa kung gihatag nimo, bulawan na nga kwarta, dapat mi ginansya ka na. Meaning naay tubo. Meaning naay progress, naay development. Now, the point is clear. Sa imo karong kinabuhi, do you have progress, development? Naa ba kay gitawag nato og fruits sa imo karong kinabuhi? Because according to John chapter 15, ang sanga nga dili momunga, putlon sunugon kay way hinungdan. Ikaw ang sanga according to the version of God. Kundi ka mubunga, wa kay progress, wa kay development. You know what, my dear people? Angay kaputlon according to John 15, according to Christ. Tungod kay kining Ginoo gusto og fruits, gusto og progress, development, gusto siyang mulambo ka, gusto siyang mahimo kang prospero sa imong kinabuhi. Based sa atong ebanghelyo, you will accept me or not. Ang Dios dili gid gustong lugi ka sa imong kinabuhi. Di sa gustong pobre ka sa imong kinabuhi. Di sa gustong miserable ka sa imong kinabuhi. Di sa gusto nga alaot ka. Di sa gusto nga naglisod ka. Di sa gustong wa kay gikaon. Di sa gusto nga wa kay progress ug development sa imo karong pagpanaw ni ining kinabuhi. Ang unang gipangutanas Ginoo sa iyang gisaligan, naaba kay ginansya diha. Naabay tubo diha. Naabay mapala nato diha. Meaning, ang Ginoo mitingil sa unsay development sa iyang gisalig nga kwarta diha sa iyang tulo ka mga tao nga gisgutan sa parabola. Since we are talking about money, mingon pa Kristo, nganong wa man nimo gisud sa bangko in order mo tubo. Pero sa business principle, not necessarily nga ang imong kwarta isod gyud imong bangko, kay ang bangko is only safekeeping. The best thing you should do
if you have money, anyway, nakay safekeeping, but pag alot og amount to invest it, in order it will grow rapidly, if not rapidly, gradually. Kay kung bangko na yearly ang tubo, ana gamay ra kayong percentage. Pero imong i-invest, imong inegosyo, ang unsay naas imong makamot, mutubo na. Mauna ang gitudlo sa business world. If you talk about business principle, kay kung imo ra ng taguan, matud pa nila, ang imong gibutangan ana maoray bulahan. Pero imo nang inegosyo, napay chance mo kita ang imong negosyo. And this is what I see to what we are establishing in our little and simple business. Nga na adlaw, ng imong income, igo ra sweldo, ang imong income, igo ra, pero napoy adlaw nga mo saka, mao nay gitawag, mo incline, mo decline, mao ni ang pattern sa negosyo. Pero, nindot kayo, kay ngano, na may chance nga motubo na, labi na og season sa negosyo, mutubo na, kaysa imo nang gilubong sa asa, nga di gina mo ginansya, because you are afraid to lose it. You are afraid to be bankrupt as soon as possible when you invested this money. If you are grounded by fear of what? Bankruptcy, fear of losses, fear of insufficiency, if your minds are grounded by this negativity, you will not gain profits. You will not become prosperous. You will not become successful in life. You cannot improve your standard of living and even your economic status as well as your lifestyle. Di na ginamutubo kung you have these different fears in your minds, in your hearts. Ako, as human as I am, I have many fears in life. But one thing I want to prove, kakining fear to gamble in order you will become prosperous along the road of your journey, mauning akong gifight. That's the reason why nakita ninyo, kining ubos ninyong alagad, nagwali niya, nagdigusyo, gano, kay naamon ko aning prinsipula, sige ko gwali diri, sa may ako mapaabot, naamon ko'y pamilya, naamon ko'y anak, na yung mga tao sa akong palibot, mga extended nato, nga mga beneficiaries, dili pwede mag-uwat rakos mga taong maluoy sa kuha. In fact, some people commented me before, means la, idsilyahay kayo. Kaya na yung mga hatag. Then you know what? A certain woman told me, insa, brother, kadungog na ba ko ana, pero ako siyang gitubag, inko, tinuod, na yung mga hatag na idsel, cake pananglitan, tinuod na yung mga hatag og cake, na yung mga hatag whatever, pero ang pangutana, kada adlaw ba na ay cake sa atubangan ni idsel? Wa, panagsara, karon og maore sa liga na, pasmos idsel, kay kasara man ihatag ng cake once a year, once a month, or whatever, twice a year. Di ako naka-analyze ba, sakto sa diyang opinion, no? Tinood na may mga hatag na ako, pero di pwede. Nga, maura ni akong saligan, petan, isda, karne, ni mga hatag na ako, ngayon magkadadlaw na. Anyway, pagkaon tingali ni mo pagkaon ako kadadlaw, pero not including my family, ako lang, pero di man pwede nga ang akong life. Mao nang ako, personally, kanagisgot magitag kwartas tong Ebanghelyo, practical ko. Kaya ba mo, di man ko prosperity preacher, practical preacher ko. Ang concept nako, gusto ko masinso dili tungod sa kaluoy lamang sa mga tao, kundi tungod kay ako nang gipatuan og singot. Tungod kay akong gigamit ang akong giskwelahan sa entrepreneurship, sa home economics, sa livelihood. Gusto ko i-apply itong akong giskwelahan. Sayang laman ng akong giskwelahan, so to speak, when I was in college. Unya di na ko i-apply sa kung tinod nga kinabuhi, kay nga akong giskwelahan sa theology or mentoring sa scriptures. Ako mang na-apply, like what I'm doing right now. Mo nang gusto ko, sa laing aspito sa akong kinabuhi, kay tao man ko, na ako himuon. Ako gining gi-emphasize ninyo, in order you can understand me.
Because I know some people are murmuring, idsi nagwali ni kusyante kayo. Kung inyo pala nasabtan, na ako'y pamilya, na ako'y mga gisuportaan, niya tao ko, nasa ako'y pangandos kinabuhi, sama ninyo, mo ni rason. Now, kamo, nga nagtanaw na minaw sa kuha, toward what you are hearing right now, toward what you know, to the reality that you are absorbing right now, what is your reaction? Are you depressed, frustrated because Edsel Closas is striving hard, engaging business or doing farming, engaging different activities just to earn? Ma-frustrate ba mo? Masakitan ba mo? Inyo ba kung kasilagan? I don't think so that you can afford, or you will do it. I know, reverse will happen. Mupakpak mo, may mo Edsel is very good. Ha? I'm not boasting myself, pero kabaw ko mao gina inyong reaction, may mo, sakto bitaw ka Edsel. Sakto bitaw ng imong gibuhat. Nagwali, hindi nang ginabuhi. That's it. Simple. Kay usbon lagi nako, gusto ko, kayang Ginoo gusto magimasenso ka. Pangita ko mo, og teksto bersikulos Biblia nga Ginoo gusto kang mapobre. Gusto kang way kanon, magkalisod-lisod ka. Pangita. Makakita gali mong usa ka buok nga gustong Ginoo may series in your life. I will stop preaching because I am lying here. Because I am telling lies, false teaching. As what the other people are telling me before na I am teaching false. Pero tingali in some matters na ako'y mga pakalpak, pero about the will of God for you, that He wants you to progress, He wants you to be developed, He wants you to become prosperous. Jeremiah 29:11, God wants you to become prosperous. That's His plan for you. That's His will for you. That's His desire for you. Nga gusto siyang munindot imong kinabuhi, pamuyo, kay hinungdan sa panagbuwag sa matag magtiayon, kwarta. Unsay hinungdan sa bugnos ginikanag anak, kwarta. Unsay hinungdan nga nagagubot ang pamilya, kwarta. Kay way kwarta. Ug napay kwarta di sila manggiaway. Kay ang kasagaran lalisas tao silingan to silingan nagipatay, kwarta. Ngano, ang kwarta mihit, ang tao kusog mo gasto, ang income mihit. Unay nahitabo. Ngano dagang naglisod. Kung inyong income mihit, ala, hinahinera mo gasto. Pero ingon Robert Kiyosaki, akong mentor sa business, based sa iyang libro nga akong sige og basa. Kabalo mo, strive hard in order you can live above your means. Just in case you cannot double your efforts to earn more, just live below the means, beyond your means. Unsaray imong makaya, sunda. Pero gusto gikang mupuyo nga daw, prosperous ka, nindot imong economic status, strive hard, double ang imong kwartang gisalig sa Ginoo nimo pag ginansiyaha. Ako everyday, I am evaluating myself. Lord, am I spending the money that you are entrusted to me for bad? In the first place, wa man sa ko'y bisyo. Maon po ni akong ikapasigarbo tingali sa akong existence. Therefore, tanang kwarta ni agis kumakamot, hinatag sa mga tao, abot sa itong negosyo, I am using it for good. Saksing Ginoo na. I'm not using it for bad. Maura ni akong gihawakas kung kinabuhi. Nga kung maabot sa puwen nga atong income is very slow, kay mao mga pattern sa negosyo, that is the reality of a business, di ko ma-discourage. Ngano? Ang akong konsepto, as long as I'm using this money for good, I am believing or I am hoping that this money can gain profits in the long run. Mao na naghatag nako og energy every day to move forward, to go on, to invest, to finance. Ngano? Because I'm sure that I'm using this money for good, not only for my gain but for others. Umao ni gusto sa Ginoo. Based atong ebanghelyo, gitagaan niya kwarta tong tulo, kay namasin siyang patubuon, padaganon, para dagan sa tagmahimo, matabangan, for His honor, for His ministry, for the poor, for the less fortunate, for those who are in need sa ilang palibot. Nya mao ni akong gihawakan nga kamatuoran sa akong kinabuhi.
nga ang gisalig sa Ginoo sa kuang kwarta, ako ginang gigamit for His honor. In fact, we are still surviving. We are now 9 years in our existence, more or less. I'm preaching to many radio stations. I'm writing to many newspapers every day. I am preaching to many cable stations nationwide across Philippines every week or weekly, twice a week. Ngalon hitabo na because of money. Ako, kampante ra kaayo kung misulti ninyo nga ang kwartang iabot sa kong kamot, ako ning gigamit for His honor to broadcast the gospel. Imagine na ninyo how expensive our ministry. Ako rin ang giritin nyo. Please, don't get me wrong. Ngano, in the first place, ang atong ebanghilyong gisgutan ron, kwarta man sa topic. Kwartang gipaginansya. Kwartang gigamit for good. And this is my point. I'm using the money for good. Mo nang wa ko'y guilt feelings within me? Wala. I'm spending it for our broadcast, for our ministry, for our advocacies. I'm spending the money that God entrusted to me for more profits, for more people to work. Maka-income po sila. Mga tanong uban, mga taking, mga negosyo, nga nadatong tag-iya, naka-analyze ba ako along the road, sayop na. Ngano, di lang ang tag-iya na benefited, ana, ang mga workers nga nakatrabahong, nakakaon ilang pamilya inig-uli. We forgot that. What we are attacking, kanang tag-iya, nga nadato, ni asinso, ang iyang mga workers, luoy. No. That is what he calls sa science, mutualism. Give and take, na asinsong tag-iya, then, naka-benefit sad ang mga workers tungod sa trabahong gi-offer sa tag-iya. This is the world that we are living. Give and take. Ug mao ni akong gituan, damor nga daghantang mapundar, damor nga daghang makapatrabaho ta, damor nga makatabang tagpamilya, nga mabuhi sila. Simple lang akong point karon. In conclusion to what I'm speaking, unsa gali kwarta nas imong kamot, gamita na dili sa imong luxuries, dili sa imong personal gains, dili lamang sa unsay makatagbaw nimo for your selfishness. Do not use your money to hurt other people, to kill other people. Do not use money to do evil, because money is good servant, but a bad master. That's the reason 1 Timothy chapter 6, ang tinubdas tanang kadautan daw kwarta, pero di na tinuod. Ang dautan, dili kwarta ang dautan. Ang dautan, ang tag-iyas kwarta. Yang utok mo'y dautan, because he never handles his money transparently or usefully for a good purposes, for a good reason, for a good nga motive or tumong why he is using his money or her money. Meaning, unsay kwarta nga naan nimo, gamita na sa sakto. Ako bitaw, honestly, pag makagasto gali ko, sakitan man ko. Tawag ko. Tungod kay, it's not easy to find money. Pero, ever since when I was young until now, simple ra gid akong prinsipyo. Ini-evaluate na ko, I am trying to check if I use the money properly, for good, for the right reason, for the right expenses. Then, when I found out nga, for good, nindot ang padulngan, mao ni akong gipawakan nga, nothing to worry, nothing to hurt. Mao ni ang ako rong gibarugan sa akong kinabuhi. I am trying to use the money, kwarta, I'm talking money ha, kaya nga itong ebanghelyo, it's all about money ba? Can you understand? Money, kung sa may topic sa ebanghelyo, kwarta man. Kwartang gihatag sa tulo. Wa mo ginansang uban, gitinglan. Ang giginansya, nakatabang sa uban, gidugangan pang dagas Ginoo sa tag-iya, kay kasaligan. Mao na, kung gusto kang mo asinso, kinanglan, nga unsay gisalig sa Ginoo nimo, gamita gina sa unsay tama. If you want to become prosperous, successful, victorious, triumphant in your lives, use everything that you have for His honor, for the welfare of many people. Kaya ang rason nga nung gisaligan ka, tungod kidako sag bilib nga kanang naan nimo, aron siya mahimaya, ug aron ang uban malipay tungod sa imuha. Ang good news, this is a divine logic. Once daghang tao malipay, daghang moampo para kadimo. Thank you for tuning. Thank you for watching. Thank you for being with me today. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer
provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo nasaligan mo sa ginugdagang kwarta aron gamito ni sa unsay tama para kaniya ug para sa ubang mga tao sa katilingban nga imong gipuy-an. Ako magampo nga motubo unta ang imong pamuyo, punos kalinaw, imong panginabuhian daga ginansya, imong kwarta mudaghan unta na. Ako magampo nga di na ka magkalisod-lisod sa imo karong panginabuhi para malipayon ka. Kay way laing interes ang Ginoo, gusto siyang magmalipayon ka kada adlaw sa mong pagpanaw ni ining kalibutana. As I declare healing, miracles, blessings, enlightenment in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. San sa man, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The Word has been fired into it. God loves you.